غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
laminikɛla bɛɛ la ka fɔ ni an faw ani an baw kisi foli nɛɛma foli sabati foli kɔrɔta foli arijinɛ kɔnɔdenw ka foli an bɛ nin foli senima ɲɛsin aw ma an bɛ tila fana ka kisi ani nɛɛma dafani lase danfɛnw ka sɔn hɛrɛma yɔrɔ muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu Ta'ala ma danfɛn belebele min ɲɔgɔn na a dote n'a ɲɔgɔn na danna masa Allahu Ta'ala ye jogo belebele dafani di ciden belebele min ma a ye ciden belebele min jogo kɛ jogo sanfɛta ye jogo tɛ ciden min jogo sanfɛ an bɛ Allahu Ta'ala dali ka ani nin ciden seniman kɛ gurupu kelen na arijinɛ kɔnɔ ni Allahu Ta'ala ka diɲɛ k'o kɛ ne ni aw ye Ala m'o kɛla an faw ani an baw nin ye walanda filanan ye an tun ye walanda min damina waati tɛmɛni ka bɛn mun ma o de ye ka bɛn denw ka lamɔ ma denw bɛ lamɔ an bolo lamɔni yɛrɛ waati an bɛ baara dɔw kɛ sɔn an ɲɛnɛ k'a fɔ k'o tɛ juguman ye o fana bɛ kɛ sababu ye ka denw ka lamɔ tiɲɛ an bolo n'i y'a lajɛ bi an ka sigidaw la tuɲa na fɔ ka gbɛlɛn ne an denw caman kolonin tɛ o maranin tɛ o jogo donin tɛ mɛ n'i ye mansaw ma ɲininka n'i ye fa ma ɲininka n'i ye ba ma ɲininka ale kodun ko ale kɛni bɛ k'a den jogo don n'i ye an bɛɛ ma ɲininka an bɛɛ ko k'an kɛni bɛ k'an denw jogo don mɛ yalaw jogo min bɛ kan ka don an denw na ani an denw bɛ jogo min yira la bi an bɛ waati minnu la defo bɛ denw de la wa walama defo yɛrɛ bɛ mansaw de la faw ni baw walama fa ni ba yɛrɛ kɛni bɛ k'a seko kɛ denw yɛrɛ de tulo ka gbɛlɛ donc ni Alahu Ta'ala sɔnna an bɛna ni walagada bila fɛrɛ la an faw ni an baw denbatigi kelen kelennan bɛɛ minnu yɛrɛ tɛ furu kɔnɔ n'o kɛtɔ denbayatigiw ye sini nin ye ne ta ye nin ye e ta ye nin ye lamɛnnikɛla bɛɛ la ka fɔ nin ta ye maa ka kan ka jɔrɔ fɛn min na o de y'i ka denw ye i ka siniɲɛsigi ɲuman o de ye denw ye den yɛrɛ sababu la fa ni ba bɛ arijinɛ sɔrɔ sika t'a la kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ni Ala ye denmuso fila di e ma ye denmuso fila nin jogo don ka tila ka denmuso fila nin don furu la jogo ɲuman min bɔli yɔrɔ k'a don i den ninnu na ka tila fana ka o don furu la denmuso ninnu ka jogo doli ko ɲuman ka tila k'o don furu la o bɛ kɛ hijabu ye e ni tasuma cɛ donc den yɛrɛ ka lamɔni ɲuman sutara don mansaw ma sutara don bangebagaw ma donc ni Ala ka den d'i ma ko n'i y'a jogo don ka ɲɛ fo ka taa don furu la jogo doli ɲuman min kɛli i bolo nin o bɛ kɛ sababu ye ka e ni tasuma k'e bali tasuma la doli ma donc an b'a lɔn k'a fɔ ko ja nɛɛmaba de den ye ni Ala y'a d'i ma karifa min don a dɔn k'a fɔ ko Ala kɛni bɛ k'a ka karifa kɔrɔsi dɛ a y'a di e ma a y'a karifa e la mɛ a dɔn k'a fɔ ko Alahu Ta'ala bɛ fɛn fɛn kalifa a ka jɔnw na a kɛla den ye wa a kɛla nafolo ye wa a kɛla kɛnɛya ye wa a kɛla fɛn fɛn ye hɛrɛ bonda kɔnɔ Ala ka karifa bɛɛ bɛ kɛtɔ ma ɲininka la a ye karifa di maa minnu ma bi an ka walagada bɛ denw de kan kamanagan bɛ fan bɛɛ fɛ wajibiliw yɛrɛ bɛ kan ka kɛ ka bɛn den lamɔ cogo ma mɛ i b'i kali k'a fɔ ko wajibili yɛrɛ le kɔ ye sababu ye denw bɛ kan ka tiɲɛ mɛ ni Alahu Ta'ala sɔnna erreur minnu bɛ ne ni e la den lamɔ na n'an t'a jate k'a fɔ ko erreur don k'a sɔrɔ erreur belebele don k'a sɔrɔ ko don ko min kɛni bɛ sababu ye bi ka an denw cɛ an bɛna bi walagada daminɛ mun kan o de ye k'a fɔ i den ma ko il y a des parents ils ont du mal prononcer non à son enfant il ne peut pas subhanallah mais il faut apprendre ton enfant il peut te demander des services ton fils peut te faire des demandes tu dis non mon fils ça je vais pas le faire souvent c'est très important pour dire à ton enfant non say no to your children souvent c'est très important mais un papa ou une maman qui n'arrive pas à dire non papa et non mon fils ça dit a k'a lɔn a tɛ n'a kɛ la mais f'i y'a yira den na le k'a fɔ ko dɔw bɛ olu tɛ ko kɛta ye walama ko dɔw bɛ n tɛ sɔnna olu ma a yira den na k'a fɔ quand je dis la le la veut dire no don't do that stop den fana ka kan ka kalan nin na depuis a bas âge mais anw kɛni bɛ k'o le yɛlɛma denw bɛna ka na ko fɔ an ye o bɛna ka na kumakan fɔ an ye an yɛrɛ b'a dɔn ninnu dɔw laminali man ɲi an bɛ se ka denw lanata je vais le faire ne te presse pas je vais te donner ceci je vais te donner cela non mais si tu n'as pas les moyens montre à ton enfant alhamdulillah tu m'as fait une demande mon enfant c'était n tɛna se la nin kɛ la
Papa, je vais sortir. Non, mon fils, aujourd'hui, tu ne dois pas sortir. Papa, je dois aller avec mes amis. Non, aujourd'hui, tu dois rester. Donc, il faut aussi apprendre ton enfant le non. C'est très important. Le non veut dire quoi? Ça dit, fais bella kafoni, te se fais bella kafoni, garanja dobe. M'fate soma, m'bate soma. Na bana fola ko non, akan de no. No anyan jija, ka ande kala no la. Ni min te ko bentaye, ni min te se bena, ni min yera ni bemanka, ayera ka idena ko c'est non. Non, c'est non. Mais ikana non koti hakili la. Den ka kan ka non me wati mina ibana ka non foye. Olu denw ne beta se obe bonya wati mi. Olu fait tout est possible, tout est permis parce que il n'est pas habitué. Lui, depuis à bas âge, son papa lui a jamais dit non, ni la maman. Donc mon papa ne refuse jamais les choses. Même s'il n'a pas les moyens, abeta kata juluta ka kenyi. Mais deninketo la monine de là, elle fait tout est possible, tout est permis. Donc l'enfant maintenant, n'a ya sur situation de là, afana bamase abalila kodouma kabina be fitini. Et je reprends encore. Essaye de dire souvent non à ton enfant. Parce que l'enfant, s'il grandit avec ça, tout est à sa disposition. Et cet enfant-là, aujourd'hui, il se voit dans les 18 ans, 19 ans, 20 ans. Chez lui, tout est permis. Il peut avoir tout. Donc, dans l'élément fait sur la ça, il va penser à quoi maintenant? Meta kata sonyali ke kada kam fan imba la dernière là. Subhanallah. Souvent, il y a des femmes même qui tapent la poitrine. No bon tchao fait. Ni ala ka cɛ dɛsɛ ka ko min k'a ye e bɛ muso sigilen dɔrɔn a b'a disi gosi ne fa tun bɛ nin bɛɛ dila n ma dɛ ne ba tun bɛ nin bɛɛ dila n ma mais masɔrɔ n'ala subhanahu wa ta'ala i fa ka min bɛɛ d'i ma o ye walama i ba ye min bɛɛ d'i ma o ye bi i sigilen bɛ cɛ min ko nin tuma dɔ nin se tɛ nin cɛ ye non an y'a dɔn k'a fɔ ko ka a fɔ i den ɲɛna ko non mon fils souvent o fana ka ɲi kosɛbɛ lamɔ na. I ka taa fɔ min kɛla ɲinɛ la non den ye mɔni nin ye a fana ka kan k'a dɔn k'a fɔ jaa ne tɛ se fɛn bɛɛ sɔrɔ la fɛn dɔw bɛ yen n fa ko n ma ko la ko non ala ma nin faamuyali ko ɲuman di la ma an bɛna se point gbɛrɛ la point min yɛrɛ kɛlen bɛ k'an ka so kɔnɔla tiɲɛ ale bɛ komi limɔgɔ dɔ bi walama moustique soso an ka sow kɔnɔ a kɛlen bɛ ka kɛ kamanagba ye bɛɛ ma les enfants denmisɛnw ka kan ka da lɛri le la lɛri min ka ɲi denmisɛnw ma bibi n'an denw ya ko ka gɛlɛn dɛ. L'enfant il doit aller à l'école matin très tôt. L'enfant en train de causer, parler, regarder la télé avec ses parents 23h minuit. L'enfant il regarde la télé. Un enfant qui doit se réveiller tôt depuis à 7h du matin, il doit prendre sa douche, il doit manger, il doit s'apprêter pour aller à l'école. L'enfant qui dort à partir de minuit ou bien 23h, l'enfant là, n'a pas voulu la wati mina a fare bena buliyaka. Mais à ma côté ni si la ante ni si jate. Den ka kan ka sunɔgɔ wati mina sunɔgɔ ka ɲi kosɛbɛ farikolo ma. Ko dɔ bɛ i b'a négliger. Mais a bɛ sin ka jouer i den kan n'a taara école la. L'enfant il sera lourd sur lui. L'enfant il est lourd dans la tête. Quand le maître parle, l'enfant n'est pas là-bas parce que l'enfant son corps est fatigué, son corps avait besoin de repos. Mais il peut être dendo soro obo nyene école la ta ka kan ka kɛ ka fo lo nyen denw deri lali jona la o ye se wuli la fana ka taa école so la ni énergie subhanallah o tɛ se kala fa ni ba olu ni den bɛɛ le bɛ la lɛri kelen fa ni ba bɛ la à partir de minuit walama à partir de 1h du matin. Den fana bɛ la à partir de 1h du matin ou bien minuit. Mais qu'est-ce que vous voulez que cet enfant-là devienne? Mais l'enfant, il va rater. Les études, c'est clair et net. Pour mieux étudier, il faut être en forme. Pour mieux mémoriser, il faut avoir la tête libre. Pour mieux comprendre les leçons, il faut que le corps même se sent à l'aise. Mais le corps est fatigué, la tête est fatiguée, on n'arrive même pas à se concentrer. L'enfant n'a pas vite dormi. Donc nous, sono jamana civilisé nous la ma munu be don ka ko kalama don la leri na bana sela olu yera ta fo don ye katala de
denw bɛ sin ka bɔ yɛrɛ la ka taa ka t'i la parce que o b'a dɔn k'a fɔ ni an lala joona an bɛ sunɔgɔ caman kɛ n'an fana ye sunɔgɔ caman kɛ o ka ɲi kosɛbɛ an fari ma an fana bɛ se kununna ni énergie ni farifoniba ye ka taa ekɔliso la donc kilasi yɛrɛ kɔnɔ i b'a ye même tubabu la les blancs tubabu ye an farafinw da nin ko la quand tu travailles avec un blanc i bɛ farafin de ye baarakɛyɔrɔ la a bɛ jingo il est là il a sommeil mais le blanc n'a jamais sommeil au boulot pourquoi le blanc il sait que je dois dormir à partir de 20h ou 21h il se repose lui peut faire 10h ou bien 11h du temps de sommeil et quelqu'un qui a fait 8h du temps de sommeil ou bien 9h du temps de sommeil ou bien 10h du temps de sommeil toi tu as dormi seulement que 3h du temps ou 4h du temps mais ton corps ne va pas répondre. Donc souvent, ils sont plus résistants que nous au boulot parce qu'ils dorment trop et ils dorment tôt. Ni ma sunɔgɔ la ka ɲa sunɔgɔ ka ɲi kosɛbɛ farikolo ma ele min ka kan ka taa baara ele banime k'i la fo 1h du matin tu dois te reposer, tu dois te réveiller à partir de anw yɛrɛ silamɛw ka kan ka wuli ka fajiri seli o y'a ta wulili ye fɔlɔ ka tila fajiri seli la k'i kɛ to i lala dɔɔni bon les non musulmans c'est pas ça leur problème à partir de 20h net ils dorment safo seli ko t'a la mais alhamdulillah nous on doit attendre la prière de Isha anw bɛ safo seli n'an tilala safo seli la a ka gɛlɛn dɛ muso fana min ma kɔnɔ kan k'o hakɛ d'a ma o ele yɛrɛ y'i jija sa ka waati dɔ di i farikolo ma farikolo fana bɛ se a yɛrɛ lafiya na waati min donc nin fana ye koba ye min ka ɲi adamaden ma an bɛ segin ka na denw ka koɲɛ ma an y'an jija k'an denw régler fɛn bɛɛ bɛ se labɛnna den na n'a ka dɔgɔ i bɛ se den de la kow la waati min na n'a ka dɔgɔ mais ni den sigi banna taala ɲɛfɛ a dɔn k'a fɔ k'a kɛtɔ gbɛlɛyala ka se ka den kɛ an sagona ko ye komi an ɲɛfɛ denw ye ka ɲɛ min an bɛ Alahu taala deli k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala b'o kɛla an bɛ se point wɛrɛ la fana min fana nafa ka bon o ye mun ye o de ye denw ka télé filɛ ye denw ka télévision filɛ a kɔlɔlɔ ka bon bi a tɔɔrɔya ka bon bi a bɛ jouer denw kan bi i bɛ den dɔw ye à bas âge à l'âge de 3 ans 4 ans den bɛ kumakan dɔw fɔ i hakili yɛrɛ tɛ sɔn a ma mo fɛn fɛn ye nɛninikan ye a b'a bɛɛ fɔ subhanallah excusez-moi un peu pour le terme un enfant de 3 ans peut dire shit parce que quand il regarde un film a bɛ film dɔw filɛ kumakan dɔw bɛ fɔ a la den o kumakan bɛ taasiru kɛ den kan den fana den dɔw bɛ bi à l'âge de 4 ans i b'a ye a fɔ la my god oh my god c'est à dire den birila film minnu filɛ la o film ninnu fana filɛli kɛla sababu ye den bɛ kuma caman fɔ ka bɔ nin de la denmisɛnw y'a ko ye ko makabaninba ye i t'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ kow kɔrɔsi i t'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ kow lamɛn i t'a dɔn k'a fɔ k'o kɛlen bɛ ka kow o dusukun na a kɛlen bɛ k'a ka seri lajɛ a kɛlen bɛ k'a ka fɛn fɛn filɛ a kumakan kelen-kelenna bɛɛ a b'a bɛɛ kɔrɔsi dɔɔni dɔɔni donc i jija i den bɛna min ma filɛ télé la il faut veiller sur ça i den kɛtɔ émission minnu lajɛ la a kɛtɔ jeu minnu kɛla i jija i den kɔrɔsi kosɛbɛ n'o tɛ fɛn min filɛ to a bolo nin fɛn de fana kɛtɔ nɔ bilala den k'a ka ɲɛnamaya la souvent on ne considère même pas ça chez nous même c'est même pas un problème et pourtant l'enfant en regardant des films en regardant des émissions il y a des propos qui sont tenus dans ce film là ce propos là ça joue sur l'enfant a bɛ taasiru kɛ den kan kosɛbɛ sika yɛrɛ t'a la donc an ye nin yɔrɔnin lajɛ c'est très important den ka lamɔ ale tɛ k'a fɔ ko lamɔ ye fɛn ye maa minnu ye experts ye den ka lamɔli la nin ye expert ba dɔ ye ka bɔ Angleterre ale yɛrɛ basé la nin de kan ko denw à bas âge image minnu bɛ filɛ u bolo hali ni den nana lasunɔgɔ la ale fitinima a kɛlen bɛ ka film kuntan minnu filɛ i b'a den ye silanna waati sunɔgɔ la il a peur olu bɛ ma ɲininkali de kɛ matin qu'est-ce qu'il regardait à midi qu'est-ce qu'il regardait tu vas trouver que l'enfant regarde des films il regarde des émissions à la télé ces choses-là a bɛ se ka den tɔɔrɔ kosɛbɛ a bɛ silan a yɛrɛ ma a ja bɛ tigɛ a yɛrɛ ma parce que a bɛ sin k'olu le ye a ka sunɔgɔ la a bɛ se k'olu le ye a ka suko la donc nin bɛ kɛ sababu ye ka den lasilan donc an bɛ Alahu taala dali ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la k'a fɔ ni Alahu taala bolo Ala b'o kɛ la an bɛna se point dɔ fana ma min fana nafa ka bon min ye denw ka ko ye den bi an bɛ âge 2 walama 3 ta
k'a damina san 11 san 12 fo ka taa se san 19 walama san 18 ni waati bonda kɔnɔ cɔ lajarabiliba le tɛ denfaw ni denbaw kan n'a denmuso ka sunguriya damina n'a dencɛ fana ka kameriya damina ni waati ye fa ni ba ka contrôle den ka bɛ dɔgɔya mun na parce que kabini den bɛ san 4 ni 5 ni 6 ni 7 la ele ma se k'i jogo don i den na den bɛ don la san 10 ni 11 na waati min fo ka taa se san 18 san 19 ele ma se jogo min don la den na kabini den ka dɔgɔ a bɛna kɛ ko gbɛlɛnba ye den fa ni den na ma ko ka se denw nana tuguni k'a bila i ka mara kɔnɔna na subhanallah mun na parce que l'enfant il est à l'école l'enfant a ye waati min kɛla école la o fanga ka bon kumakan minnu fɔtɔ a ye den kɛtɔ olu le ta la a kɛtɔ olu le fana na baara la misaliya dɔ fana ye mun ye o le an y'an jija an denw ni maa minnu bɛ taama i den nɔfɛmaw a teriw i denmuso terimusow ninnu fana bɛ nɔbilali kɛ i den ka ɲɛnamaya la il faut que i den ni maa ɲumanw ye taama n'i ye denmisɛn min i den kɔ ko jogo ye nation dɔ la k'a ye k'a fɔ ninnu ma mara o kolonin tɛ olu de bɛna e ka da sɔnne ko mako b'i dencɛ la ko ka taa tulonkɛyɔrɔ n'i y'o jogo lajɛ k'o ka lamɔw lajɛ k'a ye k'a fɔ o ma mara a fɔ ye o kana na i den kɔ ye fana k'a fɔ i den ye i kana tugu ninnu kɔ parce que ni den banna ninnu fréquenter la quelques semaines quelques mois i b'a ye i den yɛrɛ ka attitude bɛ changer so kɔnɔ i b'a ye i den kumakan bɛ caya changer so kɔnɔ i b'a ye i den tun tɛ baara minnu kɛ la a bɛ sin ka baara ninnu kɛ mun na parce que den ye maa dɔw ka taama ɲɔgɔnya damina maa minnu ma mara o kolonin tɛ olu faw n'o baw bannen bɛ o marakun ma donc olu bɛ ko kɛ ko min ka di o ye o bɛ kuma fana fɔ min ka di o ye ele den ni olu n'olu banna donna ka bɔ ele ye fɛ i den ye kɛ cogo di k'i t'i teri jogo min ta o le a ɲɛdala cɛɲa ye n'o tɛ i teri jogo bɛɛ i bɛ se k'a kelen kelenna bɛɛ ta donc nin fana ye koba ye denmisɛnw ka koɲa la min ye an denw ye surtout o ka ekɔliniw la ekɔlisow n'a ɲɔgɔnnaw o ni denw de bɛ baro o ni denw de bɛ hakilinata di ɲɔgɔn ma ninnu bɛ baro sugu minnu kɛ o tɛmɛna tiɲɛni minnu la kunun o taara sonyali minnu kɛ ne ye nin sonya magasin kɔnɔ o ma mina donc den fana bɛna courage ta komi e ye sonyali kɛ e ma mina ne fana bɛna sonyali tante donc den teriw bɛ kɛ sababu ye fana ka denw bila problème ba la ka tiɲɛni sila yira ka denw na o kosɔn an y'an jija Alahu Taala kɛni bɛ ka aw minnu karifa belebele nin di aw ma min ye den ye aw ye denw kɔrɔsi denw ni maa minnu bɛ taama aw y'olu fana kɔrɔsi denw ni maa minnu bɛ don ka bɔ aw y'olu fana kɔrɔsi maa bɛ maa la i kana diɲɛ den na ye taama dɛ ni den banna tugu n'a kɔ ele kɛni bɛ k'i base lamɔ ɲuman min kan k'i ye fɛ i den ye lamɔni ko ɲuman na i den ka lamɔ bɛ rate o kosɔn Alahu Taala ka jɔnsenmaw lajɛ kuranɛ kɔnɔ Ibadur Rahman ala ye maa minnu mankutu a ye maa minnu tanu ka tila k'o jogo kofɔ an ye ka tila fana k'ale ala ka hinɛ kofɔ k'a ɲɛsin o ma Alahu Taala ko ninnu kumakanw ne ye ten ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ننوك ما كونيتي أنتي على أنصن ديلك أوما ننين كفنون ننين فرمسو على أومي دليل أنصن كفنون يمالا تنيمالا دنيمالا مسو يمانا على إكتو أنصن دمنا yake ni la sawa denye ka banfana ka duniya kotigiya karfa ala duniya kotigiya silamaya kotigiya do anyan jija an denw ye kɛ maaw ye minnu bɛ se kotigiya ɲumanw ta la a man di jɔn ye bi a ye fɔ e den ma karama sera ni e ye banba ye walama watara ko tiɲɛ na watara dencɛ nin a bɛ duniya nafa la watara dencɛ nin ɲɛmɔgɔ ɲuman lo watara dencɛ nin maaw kɛni bɛ k'i yɛrɛ nafa a la ele tulo ye do la ele yɛrɛ lanimi ka kaburu kɔnɔ ele den bɛ a yɛrɛ nafa a bɛ famille nafa a bɛ tila ka danfɛnw nafa mun na parce que e ye nin de nata i den ye nin den ɲuman yɛrɛ sababu la i kɔ yɛrɛ tɛ tunu parce que i ye kɔ t'i kɔ
comme in kenime ki nafa ayere kenime ka dunia nafa nene Allah taala ka jonsenma kuma kawe ala an son denyuma la ni la sawadena ka foko denye ke ni la sawadenye o denye menu fana lamona ni la sawa bonda kono de ni mi den lamo ala kula ni mi den lamo jognyuma la sika fo itala deme slata ele yere hakilna ta islami donc am fawni am baw denya ko kollo kabo do no ko den laje o ba foko alni ala tuma ne son dena o kadine ye katme e ka subhanallah ibe dowye no ko dewye o yere be dogo o dewma ibe dowye den yere be kumana na faye dorogi kenime ka makosa ayere tese anya korotala ka fayere laje ibe dowye no lube kumano fawye lolu bobulu ibe dowye olu faw no baw be wulele sangani wati be puis demaram na tuguni ka be kasola subhanallah est-ce que den soro la wulila ni ne kama wa ki balis nogoma ki black hamming belena ki bla stressi la avec comme ils soigné chika bu kono tes parents toujours ton fils a été arrêté subhanallah il a fait quoi il a volé ton fils a été arrêté il a fait quoi il a agressé une personne ton fils il a été arrêté il a fait quoi il a fait ceci il a fait cela donc arrivé à un certain moment les parents même s'ils sont appelés que non l'enfant il a fait quelque chose la maman dit min kadiye awye o kala dengolo mala wuli ni ma de ni dengole tun den soro tun lawula ni ne ma ça dit ndenye to kasola na min diala yo muso do rebe do ko denye sa wallahi abese niveau do la demini ala ka diani ala mani yere sala mo bo fo wati i desela i kanyana i denyere ça dit ayere ka présence nyakoro abi dusukun tien kono abi ni lafi contrairement aux autres ebe mawye obo fawno baw barakanyini obe na kanabo o fawno bawla o fawno baw be sawawla mais e kanime ka baidena e kanime ka rejeter parce que aya yere isla de l'islam mais am fawni am baw nanya sege ka laje kanya ka mafle jinyama lonina denya yere soro dorogi mina ma fonga de yakede mais tumado inni yorobala denye ayere soro sunguru de idemso ya yere soro tumado bona aba yere fere bomina ni ya laje kanya ma fo de idemso bla yere fere la de mais ni ya laje kanya inni yorobado bala inni yoro yemuye eye munke jani denye ninke eyi seko jumanke ye lalilika jumanke ye wati jumandi dema eyi ka wati beke nafolo nyini de la ya to ayerema ibi mako do ala dem fana to la ayerema ni chola dem fana isla do ta kasoro afana ba olu miria be nafolo ka fara nyonga ka ta etaju jo ka fara nyonga ka sanu sala ka ire parina ka fara nyonga e ka nyanama ya beyode mais ele fe den kedi aba kelena fani ba olu kumbiri ni men nafolo nyini ka o mako tela mona de sella de maselo mako tola kasoro seli yere ka den kalan seli la ni bebe mafadi dema ka den kalan seli la ni bebe den sabati ka den kalan seli la ni bela ka foni e kewalu ye mi ma to de me sabati akanyana mala mais an la jabi kata soro ka foko an ka den soro bi lawulila ni den soro la na folo mi me di den bama wala ma den fama on na folo kadi an ye bi kat ne den yere ka sadi nye den soro warni min boto jamana kun ko ka do den ka musaka una ka fera ula on na folo kadi bi den baw ni den faw ye kat me den yere ka me yalo ni na folo diala e ye kat me den ka sini na na fo eye ka fo ki dem na ka be kasola ira ba do am na bla la kasola wallahi jani ye ba dem ya ni ko danga to fana jana ye danga soro jana ye ke danga toy ele ye munke ka bali danga ni ma inni yoroba bala dai kana nyina ka fo kiyama fana ebe manyini nga Allah taala bul est-ce que yiden lamo islamaya min ni fe ke rasul sallam ay min ni fe est-ce que yo kewa kabini deme sangorum la ko ka seli ko foyi ka lalonya islamaya la est-ce que eye tanta ki dum la mandrasa lawa
nafolo kenime bika ambela kafoni bo kambela kafoni na yina yɛrɛ kɔ mɛ misaliya dɔ ta e bɛ lutigi labɔ silamaden den min ni ala y'a a bila garijɛgɛ la a ka kan ka den ninnu ta sɔn ka taa n'a ye ala ko bɛ fɔ yɔrɔ min ka taa mandarasaw la ka taa selisuraw kalan ka hadisaw kalan ka silamaya dɔn min ka ɲi min man ɲi k'olu dɔn mɛ e bɛ maa de ye a b'a fɔ ko ale den bɛ taa kalankɛyɔrɔ la yɔrɔ min na o yɔrɔ ka jan tuma dɔ militi 10 militi 20 walama militi 30 ale tɛ se bɛnna o ma week-end lui il travaille lundi au vendredi donc samedi envoyer son fils à l'école coranique c'est difficile mais en même temps il oublie aussi qu'il envoie son fils dans un autre endroit o yɛrɛ ka jan ka tɛmɛ madrasa kan o ye école de foot li même si école de foot est 1h30 il est prêt ka taa ni den ye munna parce que nafa b'o de la munna wari b'o de la munna o le bɛna ale ka sɛgɛ ban munna o le b'a to ale b'a ka vie réaliser en un clin d'œil donc distance kana janya ma o courage a b'o kun o énergie a b'o ta a bɛ taa ka taa den bila ye mais n'a fɔla ko ka taa n'a den misiri dɔ la walama kalanso dɔ la ka ala ko sɛnɛ den dusukun na o courage t'a la o salaya b'a la bi yɛrɛ min yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye subhanallah o kosɔn an bɛ min ɲini silamamusow fɛ i jija i den ka ko ɲa la i k'i ka den ka ko bɛɛ to fa bolo fa n'a kɛli ka kan ka d'a kan e n'i den bɛɛ ye aw cɛ ta de ye mais n'a ye nafolo ta k'a bila a kun na ele y'a lali ka sɛgɛ ale kɔni bɛ den ta la le waati bɛɛ ka taa n'a ye balon tan yɔrɔ ko fo ye balon de ta ka sɔrɔ silamaya ma sɛnɛ i den dusu la i kana diɲɛ dɛ a fɔ a ye an y'a daminɛ silamaya ma fɔlɔ ni den mɔna silamaya la ko tɔ ninnu bɛɛ bɛ se nɔgɔya la mais ni den ma mɔ ni silamaya la lamɔli ye n'a banna rate la ko gbɛlɛnba don n'i ma nin diina sɛnɛ i ka silamaya kanu sɛnɛ i den dusukun na a y'a dɔn fɛn min ye seli ye a y'a dɔn fɛn min ye selifana ye a y'a dɔn fɛn min ye lansara ye a y'a dɔn fɛn min ye fitiri ni saafo ye a y'a dɔn fɛn min ye fajiri ye hali ni ne bɛ balontan yɔrɔ ni n ka seli waati sela n ka kan ka n ka seli kɛ ni n ye maaw ye n'o tɔɔrɔnen bɛ n ka kan k'o ma dɛmɛ donc fo den ye mɔni nin de jogo ye mais e ma den lamɔ jogo foyi la kɛrɛpu minnu ka kan ka don a sen na komi balontannaw o ɲɛnamaw le ka d'a ye a bɛ mayo minnu don ka taa balontan yɔrɔ olu le ka di a ye donc e kɛni bɛ ka den lamɔ luxe ka lamɔni de la k'a yira k'a la k'a fɔ ni football tɛ ni balontan tɛ a tɛ se kɛla foyi ye ni balontan tɛ nafolo tɛ fɛn foyi la fo balontan de ni balontan tɛ e kɔni tɛ fosi nata la i den ye nin yɔrɔnin n'an sela ma waati bɛɛ an bɛ mɔgɔw la interpeller mɔgɔ mɔgɔ den bɛ école de foot la tubabu la yan k'a daminɛ Belgique ma o de ye n ka jamana ye ka taa se Hollande ma ka taa se Allemagne ma ka taa se Angleterre ma ka taa se Faransi ma presque silamaden bɛɛ bɛ école de foot la o tɛ kojugu ye sa min ye problème ba ye ninnu joli le kɛtɔ balontanna ye tu as misé sur ton enfant i k'i yɛrɛ misé a kan kosɛbɛ ko fila don ni balontan ko ma bɔ diina fana ma faamu a kɛtɔ kɛla perdu jumɛn ye a kɛtɔ kɛla khusranu mubina de perdu min fanga ka bon mais n'i y'i den kalan silamaya la ka diina ni sɛnɛ i den dusukun na n'i den bɛ baara min na n'o ma ɲa diina kɔni b'i den bolo hali ni e tɛ ɲɛnamaya la e ye koba to i den bolo a b'a ka ɲɛnamaya latɛmɛ ni min ye aw ni ne min kɛni bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn an faw ye silamaya le sɛnɛ an dusu la an ma silamaya ta tɛ dɔrɔn taliko kelen non an sɔrɔla n'a yele an mɔna n'a yele an bilala kɛli la kabini an bɛ an faw fɛ yen mais o ma ne ni e bali an ka activitéw ma ele ye menuisier ye ele ye mécanicien ye ele ye écoleden ye ele ye madrasaden ye bɛɛ tun b'a ka activitéw la mais an ni silamaya de mɔna o le fana dɛsɛni bɛ bi anw na anw ye parti fɔlɔma to yen ka parti filanan ta donc i fa ni fajiri sela a b'i lawuli k'i ye seli i fa ni seli fana sela a yɛrɛ t'a f'i ye dɛ e bɛ maaw ye so kɔnɔ bɛ kan k'o ka selidagaw ta ka taa seliji ta e yɛrɛ b'a dɔn ko ne ni nin baara kɛli ka kan l'environnement
so yɛrɛ kɛcogo bɛ e yɛrɛ bila bato yɛrɛ kɛcogo la hali maa t'a f'i ye ni banna i ka seli la i tɛ bali foyi ma ni balontan lɔgɔ le b'i la i bɛ tibiti i ka balontan ni baara gbɛrɛ kɛ lɔgɔ le b'i la i bɛ t'o kɛ mɛ an y'an jija k'an ka denw ka lamɔ basi kɛ diina ka lamɔli ye ka diina nin kofɔ an denw ye diina nin ni maa y'a faamu o de b'a to denw bɛ ɲina o mansaw la mɛ ni m'i den kalan diina la moyiba bangebaga ka kan ka na ni bonya ye cogo min a tɛ n'a dɔn na dɛ parce que silamɛya bɛ na ka na o de fɔ a ye y'i mansaw bonya y'i ba bonya y'i fa bonya k'i k'i ni kumakan yɛrɛ kɔrɔta ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ i kana fɔ i fa n'i ba ma ko ɔ baba donc diina le bɛ na ka na o fɔ den ye a bɛ komi a bɛ den préparer den bɛ na ko ko entreprendre diina ka den lamɔ déjà mais ni e y'i ban diina ta kunna ko ne bɛ na n den lamɔ nafolo ɲini de la o de ye échec ye échec min fanga ka bon den kalan ala ko fɔ a ye ko yira den na den bɛ se waso la a bɛ se sawala min na hali ni a fa n'a ba tɛ an faw ni an baw nin ye ko belebeleba ye bi min kɛlen bɛ ka dɛsɛ an na an bɛ nin misaliya ɲɔgɔnna ta i bɛ communauté sigiyɔrɔma caman labɔ communauté sigiyɔrɔma caman minnu bɛ anglais fɔ sa a français fɔ sa espagnol fɔ n'a ɲɔgɔnnaw ani minnu yɛrɛ fana anw minnu bɛ n ko fɔ an bɛ analyse fitinin kɛ an bɛ taa se an ka jamanaba la min ye Amérique ye ka an denw bɛɛ lajɛ ka taa Europe lajɛ ka an denw bɛɛ lajɛ ka bɔ yen ka taa Australie ka an denw bɛɛ lajɛ ka taa se yɛrɛ farafinna k'an denw bɛɛ lajɛ tuya na n'a fɔra ko ne ni e anw minnu bɛ n ko fɔ anw minnu denw bɛ kan ka sɔrɔ tunkan na ko k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne kelen ta tɛ dɛ e ta ne ta an bɛɛ ta Europe do wa Amérique do wa bilan ɲuman de bɛna bɔ ne ni e bolo bilan min bɛ bɔ ne ni e bolo i b'a dɔn n den san 18 a banna fa n'a ba la k'a bɛ taa yɛrɛ di tubabuw ma bilan min fɔtɔ ne ni e bolo i b'a dɔn ko n den ye n convoqué polisi la ne ni e kɛtɔ le fɔla bilan min fɔtɔ ne ni e bolo i b'a dɔn wa n den ne ni n den ka ko bɛ justice le la bi ni de bɛna fɔ ne ni e bolo ka caya munna parce que an diyana ɲɛnamaya sugu dɔ ma ɲɛnamaya sugu min man ɲi an ma a tɛ karama d'an ma a b'an bila kuma suru de la an ye alaw ta ala ta to yen ko an bɛ duniya ta le ta an kɛtɔ le fana bilala an ka so kɔnɔna na subhanallah an faw ni an baw waati tɛmɛna anw fɛ yan Belgique a san yɛrɛ yɛrɛ ten kɔnɔ an ka misiri juma misiri kasoden minnu bɛ taa lajɛ maa minnu bɛ taa ka taa kasodenw lajɛ wallahi nin fɔla misiri la a don silama bɛɛ y'i kun majigi kasobon fala denmisɛnw na Belgique tun bɛ kaso singa Hollande le an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ a y'a fɔ nin cogo de la olu ka baara don o bɛ taa kasobonw na sɔn mais ko min kɛla olu ma ko kabakoba ye mais Belgique yɛrɛ ye jamanadenni de ye contrairement à la France Belgique y'a ta jamanadenni ye Hollande y'a ta jamanadenni ye misaliya bolo ma kasobon fani bɛ denmisɛnw na denmisɛnw ka kaso fo o yɛrɛ ka kaso do sinka k'a prêter Hollande ma subhanallah n'o kuma sugu fɔla o tɛ waransi ma mais jɔnw de ka ca kaso la jɔnw de ka ca kaso la wallahi a fɔla misiri kɔnɔ bɛɛ y'i kun majigi ko silamadenw mɔgɔ minnu ko ma ala lɔn o ma diina dɔn anw ko le ko bangebaga bonya k'o fɔla anw ka kuranna kɔnɔ kuranna bɛ se to la anw bolo cogo di anw bɛ ban ka kuranna kalan an denw dusukun na minnu ma sɔn ala la o lani tɛ saya ka kun wulili kɔ saya la o lani tɛ kiyama na o lani tɛ arijinɛ la o lani tɛ jahanama la o denw ni kaso cɛ ka jan ɲɔgɔn na subhanallah tubabuden a fa tɛ silama ye a fa tɛ kerecɛnya yɛrɛ le tɔgɔ bolo a tɛ taa église la mais i tɛ ninnu ye k'a fɔ ko den marabaliw don ils sont éduqués ils ont reçu une bonne éducation ils savent parler à l'homme ils savent respecter quand tu te rentres dans tram quand tu rentres dans bus avec eux ils sont bien posés
Contrairement à nous, do tramou kono, do bisu kono, et bien moi yo coulé là, et bien moi ya sentala kabla moi sigiro 90%. Oye tumado maamenu ba folo yere ma ko silama ningo silama farafin kelente silama be a arabula kawa a farafina kawa muna an ka éducation ni ne raté ni mec par rapport à nos enfants an communauté silama yi mais olu de on la bonino o de jogo donino mais muna an tesela bika an de jogo do ko kaso bona maamenu ka cha demsa on ka cha silama wule fana ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ kan nin ye maloya kole ye dɛ nin kumakan sugu n'a bɛ fɔ silama ka kan ka tɔɔrɔli i kana ta ni nɛni i kana ta ni kɛlɛ ye c'est une honte pour l'islam et anw ko k'an ka diinɛ ye c'est la paix anw ka diinɛ ye mafa diinɛ de ye anw ka diinɛ ye hakilisɔrɔ diinɛ de ye anw ka diinɛ ye arijinɛ ɲɛsigi diinɛ de ye anw ka diinɛ ko ka adamadenw gasiw latanga anw ka diinɛ ko ka maaw hakɛw latanga anw ka diinɛ ko ka an denw lamɔ kabini u bɛ san 7 anw ka diinɛ ko ka denw laderi seli la anw ka diinɛ le bɛna ka na nin bɛɛ fɔ an ye mais tɔw olu ko k'o lanin tɛ nin si la o lanin t'a si la mais anw de jɔrɔlen bɛ bi n'an denw ye n'an tɛ kan ka o labɔ yan ka t'o la taa farafinna parce que n dɛsɛla a mara la n'i dɛsɛla fɛn min mara la i tɛna se a mara la dɛ i b'a b'u yɛrɛ kɔrɔ islamimɛ a kana problème créer ma Amérique islamimɛ i den kana problème créer ma européen donc solution ye min ye i y'a lata mais chez les blancs il va envoyer son enfant où raison pour laquelle il commence même à laisser les grandes villes pourquoi uniquement pour donner une éducation parfaite n'i ye tubabu yɛrɛ u ye o kɛlen bɛ ka soba yɔrɔ to yen anw ko ko non farafinw ka so cɛma o tɛ juguman ye mais nunu denw yɛrɛ kosɔn o tɛ fɛ o denw ni an denw ye ɲagami ɲɔgɔn na o tɛ fɛ o denw ni silamadenw ye ɲagami ɲɔgɔn na a kɛla arabudenw ye a kɛla farafindenw ye munna o denw kana na jogo ta olu ma jogo min o den na i bɛ taa kasobon lajɛ i bɛ taa kasobon lajɛ ko tubabu yɛrɛ den bɛ kaso la ha an faw ni an baw m'a fɔ n k'a tɛ ye dɛ a ka dɔgɔlen ka d'a kan ninnu bɛ lamɔ cogo dɔn den ka kan ka kalan min na kabini fitinin o b'a yira ka den na den bɛ se kɛla a yɛrɛ ta ye cogo min na o b'a yira ka den na den bɛ taa ekɔli la ni dépense min dumuni ka kan o b'a yira ka den na olu le bɛ den lamɔ cogo yira anw na bi anw minnu ye silamɛ ye nin don kɔlɔlɔ nin kɔnɔnafili ka bɔ e ni Alahu Taala cɛ solution de ye ten k'i den bɔ i kɔrɔ yan k'a taa farafinna ele den taatɔ farafinna yɛrɛ bi o tiɲɛni bɛ bi ka tɛmɛ tubabula kan a bɛ komi i kɛni bɛ k'i den lataa abattoir de la o ye parce que i dɛsɛli b'a la yan ele tɛ s'a mara la ele bɛ taa di jɔn ma farafinna ko y'a mara farafin minnu yɛrɛ bɛ farafinna olu yɛrɛ tɛ se la o taw lamɔna ko olu de kɛ to i ta lamɔna ele ta tiɲɛni de nana fara olu ta kan donc an bɛɛ ka kan k'an yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ k'a daminɛ ne yɛrɛ kun ma fɔlɔ yalaw est-ce que waati ma se an ma ten ka an yɛrɛ ma ɲininka ka bɛn den lamɔ cogo ma est-ce que waati ma se cɛw ni musow ma bi tubabu la wari ni fitinin min bɛ dila denw ma ko k'a kɛ denw ka musaka ye est-ce que an tɛ wari ninnu bila denw ka musaka kunkɔrɔ o kana na ɲɛbɔ donfani dɔ fɛ o teriw la o kana na ɲɛbɔ samara ɲumanw fɛ o teriw la o kana na ɲɛbɔ sabo dɔw fɛ o ye min y'o teriw la wari min bɛ dila ko k'a don denw na an t'a kɛ ala yɛrɛ kosɔn ka dépense kɛ denw na denw fana bɔcogo ye ɲa denw y'o yɛrɛ ye situation na o fana bɛ se tolona ka sawa ka o yɛrɛ fana réjouir o teriw cɛma mais an denw mɔsɔmɔsɔnin bɛ waati bɛɛ samara min b'a sen na a kɛlen bɛ k'a ka samara dogo dereki min yɛrɛ b'a la f'a y'a bolo fila bila a disi la de k'a dogo munna fa ni ba ye den ka nafolo ta k'a k'o yɛrɛ ta ye olu ɲɛna k'a fɔ ko nafolo min bɛ ta k'a don den na ka den madɛmɛ k'a ka étude financer olu b'o le ta k'o ka avenir préparer n'a ye donc den kɔni ta foyi t'a la a bɛnna a ma bɛn wa ne tɛna to la yan o le bɛ an bɛɛ kunna a bɛnna a ma bɛn ne tɛna to la moi je vais pas rester ici hein. J'ai déjà une construction en Afrique donc l'enfant ça va ça ne va pas c'est ton problème. Moi, bientôt, je vais rentrer chez moi. Subhanallah. C'est comme tu es venu exploiter ton enfant, exploiter ta famille, l'argent qu'on donne à ton enfant,
elle mirila au drone ma drone kota kibo ke soye elle est rebeta kati repose là mais tu oublies quelque chose kiyamando deni ye e joli de deni bola e de la kiyamalo deni tena nyiningala tanke ni e mamma nyininga deni ga kola deni memma nyininga ye de la mo chodi karamo ye do kendenye nden tolo ka gbelembi karamo era be bane ki le manyiniga kabini den ka do e ye de la mo munela karamo atolo ka gbele den tolo gbelo bola kama me e ye munke ki den yere madebe foi ala koma foye ala badiyama foye yere kakanga tme islamu nu kanka nan dew même fo awiye an fawni ambaw aw munu ni ala ye an sigiyɔrɔ bɛn tubabula ma parce que me kuma ka bɛn tubabula de ma bi n'an m'an yɛrɛ kɔrɔsi ameriki den lamɔ na n'an m'an yɛrɛ kɔrɔsi europe yan den lamɔ na e bɛ taa anw de sɔrɔ an den k'a fɔ i yɛrɛ balima i kɔrɔcɛ walama i dɔgɔcɛ i den ma i kɔrɔcɛ yɛrɛ dɔn ton enfant ne connaît même pas ton grand frère subhanallah tes enfants ne connaissent même pas tes petits frères. Tes enfants ne connaissent même pas ta propre maman. Tes enfants ne connaissent même pas ta famille. Ça, c'est quelle vie que nous vivons. Deux mani chilon. Amérique, il balma oube. 100 ans sans moua oube sigilay. Mais dernièrement donc à fort. This is my father's brother. This is my uncle. Deux mani chilon. Et pourtant, ben une belle calan école sola. De mar donc ko femme abe fo mako oncle aba don dobe abe fo mako fa koromso ni fa abe ni bekala mais fa yere ma aka mawira dena mais andew awiye haketo an kelime ka nyana maya do daile andew yi an nyana maya ni bigan ka nyana maya manja nyona c'est-à-dire l'enfant il est là, il connaît seulement son papa et sa maman, un point intérêt, il connaît seulement ses frères. Mais pour dire que son papa aussi a des parents, lui, c'est même pas son problème. Pour dire que sa maman aussi a des parents, lui, c'est même pas son problème. Même l'enfant, tu viens lui dire que ta grand-mère maternelle, c'est-à-dire la maman à ta maman est décédée, c'est même pas son problème. Le frère à ton papa est décédé, c'est même pas son problème. Mais il connaît pas. Il m'a dit que c'est un canal chila. Malon, amaderika kokolenke, yani yandeu mela mona bila monisu mina bi odeti. Ani bigan ka lamoni manja nyona ko foi te fo denye ame banga ni fo slama be il faut avoir souvent un temps yi ibolo bo war kan doni prend un temps même si c'est chaque 3 ans 4 ans il sait que c'est pas facile et dit yi de on ta wati do la katano yeso et de on ta katano ye farafina ni ala kan moyen qui est wari bami mi bolo konti la ni wati do la die ye yafa prends tes enfants. Yeta farafina yeraka ola. Oya donc a fo nye farafin de yi. Oya donc a fo mbola yani. Oya donc a fo alala nteka fo ye farafin ko. Mais souvent, idon yere beslana farafina nye. Moi je vais pas en Afrique. L'Afrique est comme ça. Parce que école so la Afrique côté négatif ou le be yera la ande ou naya. Deu yera fa jamana ou miye farafina ye. Deu me slan o fa jamana nye. Atin foito la. Atintala Afrique mandaye atemiri Afrique ma ate chini Afrique ya kuna Afrique aleka Afrique yanko beda fali la mon papa il est africain mais moi je suis pas africain subhanallah mais moi je suis pas africain quand tu lui parles de l'Afrique on dirait qu'à Djibani Takabouaka mais tu ne visites pas l'Afrique moi non je vais aller foutre quoi en Afrique je connais personne là-bas et ton enfant même dit qu'il ne connaît personne là-bas en Afrique et pourtant toi tu viens de l'Afrique. Il faut abonner mes familles là. L'enfant il dit qu'il connaît, lui il connaît personne en Afrique, mais c'est tout à fait normal. Si le père n'a pas à préparer là, de temps en temps il faut prendre l'album. Il faut essayer de montrer tes frères. Ah, c'est mon frère ça, la photo de mon frère. C'est ma soeur ça. Donc il y a donc à fond, fafana madebala. Hein, mandumbi, andon kalamoni, subhanallah. Oma kotika mawala. Fama a foye ala yere ye amma deme na kela kasoro fa ka muso do ta muso ni yere fana te silamaye
Si la mère de ses enfants n'est pas musulmane, en cas de décès, alou konin perdi la mamadona na konin kela saya fenye an denja ye muso min ta silama te ay den soro nayi an denja do bara bambi de an denja konin sala de aw be min bla aw kuna aw ya don ka foko aw modon aw den olute aw tayiko akoni joli be dunya nya fe fando fe aw jelu be, c'est-à-dire le sang est quelque part dans le monde. Ce sang-là ne se réclame plus en vous. Ce sang-là se dit qu'il n'est plus de la famille. Le lien qui vous liait, c'était seulement l'enfant, ton enfant qui est décédé. Ces enfants, maintenant, c'est fini. Parce qu'ils n'ont pas cet amour-là pour l'Afrique. Afrique qui kaboye. Afrique qui kuma kaboye. Et fa yarabe Afrique qui sabote à Denyakoro. Bamso yarabe Afrique qui sabote à Denyakoro. Fa yarabe den lasla Afrique nye. Fa yarabe imagi kunta on yara à den Afrique là. Den yara souvent den kakanga nyabo Afrique fait. Wallahi amfa oni ambaw. Ni be jamana mina ibe komunu ye misali ya nyuma bonda kono. A fois pour que ambadema o yalo. An be jamana mina. Ama fa mamunu ma musurakaw. Wala ma puka ese no yala arabulakaw. Ah, oui, andani yoroni nada. Marocain menu be en fait Belgique. Tunisien menu be en fait Belgique. Égyptien menu be en fait Belgique. O matolo vacances kola ono deu nebeta. Ono deu nebeta Maroc. O deu me Maroc don. Ite Marocain denabot babula Maroc ou tinte mina. Malgré Assorolaya, mais faille à la deri au-delà. Chaque 2 ans, chaque 3 ans, famille belle beta, ana musona don, meta kata mfajamanana. Ndon yo yere don, oya don oye masugu minye, abese kala sababu ye, obese adona kafo, ni bara min kali kaka. Mais Allah Ta'ala sait que tu travailles, tu es aux États-Unis, c'est plus que 25 ans, tu as des papiers. Tu sais te déplacer. Mais tu refuses de voyager avec tes enfants. Toi, le seul projet, tant que Nika immeuble ma ban, il donne un attaque à ta boîte. Donc, Bekanga Bonya. Donc, Mekanga Bonya. Mais, donc, Kakanga Lata Wati Mina Kata Bono ye o Fajamana Oula. O Fajamana Oula. O Wati Temena Donka. Timfoito, l'Afrique Timfoito là. Mais il peut pas soro on ne ka bonda la mais mona on fanante an yere la mo do ma ko kanyana ma ya keto laje pour que an daw yesa dona ka fo o ye masugu munu ye o filini mo yere ma bi o malo beta nyefe o beta kofe o be kalanso munu la o be école so munu la Amérique ni Europe la o te kanga avancer o yere fana nyina no ka farafina ko ebe la jeli ke wati be demza minu be na sunyalu la magasin on andewnu farafin dewnu alno ma kesla me farafin dewnu farafin dengele yemna kuma jibe farafina beleka anyan dew lammo lamoni sunu la slama wati selambe mate bayisi ki yere laje ki kamara chugo laje ki dew laje ki yere laje est-ce que tu as na denka kan kamara chugo mi ne kenime ko kawa wati te ambulunandowi ka fuyilo nye sigi doron ka baro no yoko latolo time dogoyala bi fani dew ni nyonche time dogoyala bi musoni adew ni nyonche deme kleba kelena fabe bara yoro tante na nana besu nogola muso be kleba bara yoro dew me sokono no nana tante tin dogoyani me afa tintala ba tintala ka fo a weekend kelene ti lo nye sigi ni dew ilo nyo takata no restaurant na ilo nyo takata mani keno yi o bela kafoni an kenime kanin beke kofe kode ibe jon komina cho ibe jon tumina isiribi me bodela i joni me kawali mina we cho katoki deun ta son kata no restaurant na katoka boni deun yo son kata mano yi katoka sigini deun yo son ka baroke no yi ko hakilina ta u donka hakilina ta u fale o ye ko belebele de
mais ebeni beke sabote ko de an fɛ an faw tun tɛ sigi n'an ye ka baro kɛ dɛ an fɛ denmisɛnw ni maakɔrɔbaw tun tɛ sigi ka baro kɛ dɛ i tɛ hakilinata sugu nin b'i yɛrɛ la ba k'a dɔn k'a fɔ ko waatiw tɛ kelen ye époquew tɛ kelen ye jamanaw tɛ kelen ye yan bi k'i denw ka kanu sɔrɔ o de ye ka baro kɛ n'o ye k'i denw ka diyaɲɛ sɔrɔ o de ye ka sigi n'o ye ka hakiliw falen waati dɔw la mais n'i ye den to a yɛrɛ ma ele miiriya tɛ foyi ye f'i ka nafolo n'a bɔra ekɔliso la a y'i ka devoir kɛ a banna e ta ye dɔrɔn de ale t'o ye dɛ waati dɔw la a dabɔ a kama hali n'a sɔrɔ den ninnu bɛɛ b'o ka pla le k'o kun i yɛrɛ y'a fɔ madamu ye ne ni n denw bɛɛ ka suman kɛ tasa kelen na bi kɔni an b'an bolo don tasa kelen na mun an tɛ ninnu valeur sugu yira waati dɔw la an denw na ka yira k'aw la faw mɔna nin de la ne min bɛ kuma na ne mɔna o de la an bɛna sigi tasaba an bɛɛ b'an bolo don a la an bɛɛ bɛ dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔna na k'a sɔrɔ o b'a yira n na k'a fɔ n ye farafin de n mɔna nin de la waati dɔw la hali ni m'a kɛ waati bɛɛ mɛ fo n denw fana y'a lɔn k'a fɔ ko ne mɔna nin cogo de la tasaba ka suman k'a la ka sogo jiran k'a kɛ tasa la ka buru di an ma an bɛɛ b'a su ka sogo domin n'a ye fo ka ninnu yira an denw na mɛ waati bɛɛ ale de ka pla bɛ bɔla dan na waati bɛɛ o bɛɛ sigilen bɛ k'o ka pla domin dan na denw yɛrɛ farafarani bɛ kabini o fitinin ma o dusukun bɔnen bɛ ɲɔgɔn bolo o dusukun farafarani bɛ aw ɲɛnɛ k'a fɔ ko bɛɛ y'i bolo tigɛ la k'i tasa la ka dumuni kɛ an ya maaw y'a kɛ tin de kosɔn an ye don ɲɔgɔn na an ye diya ɲɔgɔn ye on est toujours en contact an bolo kana bɔ ɲɔgɔn bolo et vous pensez que tout ça là c'est un style de blédard ça n'a absolument rien à voir ni ne y'a tobi ne ni n badenw e ni badenw ka di ni ne b'a tobi e ni kɔrɔmuso walama aw ka di parce que an tɛmɛna ninnu de la donc an tinw bɛ ɲɔgɔn na an tɛmɛna nin de la an ka di ɲɔgɔn ye hali sini mais bi bi in na an bɛɛ bannen b'o ma an kɛla tubabu jaranw ye an kɛla tubabuw ye an golo fininen an kan anw yɛrɛ fana ka tubabuya bɛ juguya ka tɛmɛ tubabu minnu n'a nana o sɔrɔ u ka jamana la subhanallah ni farafin ko k'a civilisé la k'ale kɛtɔ tubabu jogo le ta la ale yɛrɛ bɛ juguya ka tɛmɛ tubabu min yɛrɛ sɔrɔla a ka tubabuya la ala kuma cogo farafinden n'a bɛ kuma i bi kali k'a fɔ ko kolo tɛ a nɛn na a kolo yɛrɛ tɛ nɛn na a yɛrɛ bɛ kuma i t'a mɛn moi je suis comme ça nous sommes nés ici moi je suis pas un blédard moi je viens pas de l'Afrique ale yɛrɛ bɛ kuma i bi a bɛ kɛ komi i ye jikalama ta k'a bɔ a kun na parce que a kuma cogo yɛrɛ c'est à dire a b'a yira k'a fɔ k'ale ni farafinya yɛrɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn na e farafinden i fa farafin i ba farafin i ka famille bɛɛ ye farafin i ka kabila farafin i yɛrɛ lini n'i ka supasement bɛɛ ye farafin wolo tubabu jamana na o bɛ kɛ tubabu ye cogo di non ni n'a dɔw bɛ kuma i ye a bɛ kɛ komi i y'o kun ta k'a gosi miiri la fa bɛ ka kuma n'a den ye mais papa tu m'emmerdes trop là papa laisse-moi un peu là papa je n'arrive même pas à travailler là facɛ yɛrɛ lɔni mɛ jinjanw a yɛrɛ ma la bɛ min kɛ a kana faut pas que a kɛ nin ye tɔni dɛ ele tun kan ka ko dɔw kɛ pour que den nin y'a dɔn k'a fɔ a ye farafin ye bana nin bɛɛ ma ele kɔni ko ko wari tu n'as même pas le courage pour dire non ma maison que je suis en train de construire là je vais laisser d'abord 2 ans je vais me focaliser d'abord sur mes enfants je prends le billet de mes enfants on se rend en Afrique on se promène un peu Métana est capitale là en fait à quelle Bamako à quelle Abidjan à quelle Conakry après maintenant je prends mes enfants en mettant intérieur là kata village où là donc il y a don nebe mami wallahi ni dender là là ka boyoro don ka don ka fo alala ne fa bola yani ne fa bola togoda ni la ma do yere be tamana samarato sena ma do kurusu do bola a soni me toklo tayru le akala ni denw kan image suye do mena lon ka fo ja dunya ni te Europe dɔrɔn pe ja dunya ni so fila de l'enfant même sera beaucoup jaloux ado ya a histoire do la kali ani ale den ko tala vacances la akara la Guinée so do le la wala den ko den c'est la village la ka village o ye nya do ma village o be ma kamna akwa fa ko papa donne mes habits à ceux-là parce que lui il peut pas comprendre comment on peut se tola agi sur na faninti kana alhamdulillah tubabula o problème te donc donc den yara ko afana bama ko ka do fanu din numa mais cet enfant là il est conscient
cet enfant-là sait que vraiment c'est ici mon papa aussi, il est né. Donc il va se sentir aussi comme ça, même s'il se retourne pour venir maintenant ici, l'enfant là ne va jamais oublier l'Afrique. Il ne va jamais oublier à quelle origine où il était. Mais ando banimef farafina kuma yere kabo ye bi. Il te fait ka kele wili ka bona farafina kuma fi ka denye. Et denko i yere joli ele bola famille na ko kana fi denye. Ah ante tantaba. Ante fara wari kanuna ko taba wari kadi awiyeda wari kadi anyi. Wari yere dianya yere koson. A dianya koson. Ali dumini duma yere dobe banka ke. 140 fla kono. Dumini suku kele ne be tobila le ka so kono parce que ale be économie maka ke fo de ke. Ele be kaka wari min fara nyo ka isato ka toy. Ali dumini yere dumini nyuma ite sona ko ke. Ali donfani yere nyuma ite sela ka osa. Ah ko e warchiente ita etike gbele ya de. Wari be nyini ne ka i yere la sawana ye. Ala ko ka minka la ka desebato madebe ki ka demba ya la sawana ye. Mais ebe wari nyini na eyi ka wari ka jonye. Eyi ka wari ka jonye. Ado yere be ali o yere ka bori fe mi o ka momili a yere be momili sa ma ba ka momili to e ka ta do tramu ni fe on kono atike ka gbele essence songo yere be sani ka gbele ma ole ka to adenwu jogo do la wala ma ka bieta ka beta na do ni ka ta bo fasola tike gbele ya be bonda be kono e kana ni ndabla cho nkame de ma mi men la mena cho e mi mbardo e ya do ka fo nkame de ma i do be manma ko l'école sola billahi ni tali de on chercher école sola wati do la ka farafin dendo yi et puis yere mani ngame nous parents to la le ba quand souvent tu te rends à l'école pour aller chercher tes enfants tu vois des subhanallah tu vois des enfants blacks fi yere be malo ya farafinya la o mosonimbe o yere nana école sola soma ali kadnya yere ko kanya kadda ko kanya fo mais comment est-ce que toi tu peux accompagner tes enfants à l'école? Regarde un peu l'image de tes enfants. Mais tout ça là, même psychologiquement, même ça joue aussi l'enfant. L'enfant même il est abattu, l'enfant même il est affaibli. Kasoro wallahi, awarbe dila ko kado dena. Ni elle ko qui est tikabelen ça c'est pas un problème. Mais l'argent qu'on te donne là, s'il te plaît, est à la cuillère de deuna ka ko ka fani songo no ka samara songo no beta école là ka buru mi même bloc ka fena ki a do ole là. Ibanime. Un enfant comme ça de 7 ans, tu veux qu'il mange le riz matin pour aller à l'école ici? Dès sans ça va. Il fait mal au corps. Qui n'y a le don qu'à l'école, toi aussi. Ça ne passe pas. Il y a ni farafina tekele. Quand on farafina, on même mal au sarado. Qui n'y a pas don qu'à l'école, ni kalangorola. À mon là. Mais il y aura tekele ne. Ni qui n'y a dit demain, soma. Avec toi, chinin dominique, qui n'y chinin dominique. Demain, ta école, avec son rôle. L'enfant, quand il vient à l'école, il est comme ça. Sa manière de regarder, sa manière de s'asseoir, sa manière de répondre. L'enfant, il n'est pas du tout courageux. L'enfant, il n'est pas du tout motivé. L'enfant, il est toujours fatigué. Il a toujours sommeil. Parce que l'enfant même ne mange pas bien quand il sort pour venir à l'école. Ça m'énerve quand je vois ces gens d'enfants là dans les établissements. Faut citer un kawari kanumba. Un deux ka tient 99% en dos. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Avec tontine, avec bolo loru belle là. 250 avec tontine. 500 avec tontine. 100 € avec tontine. Allez kamu no dron ka warta ka do tontine. Me bolo flala de. Me bolo sabala de. Me bolo kemela de. Ita ke ala ko so ye bolo kemenina. Ye bolo do di de ma ka do ma demain ala. Maintenant ka mo fo. Ma munu ils sont conscients. Denka wari obe konti le da ele deni farafi minu hakli kabo tubabula olu ka bara de yeti denka nafolo konti le da ele nimbe na nana dora betai na fana meta konti la be do denka fenela lutigi be ka kan ka jono joyorole I muso ba taminke ka do aka sani na yo dabla ele yere ba taminke ka tika projet conseil la yo dabla wari ni to denka disposition na e bi ka saramin tala bashi tola ni min diali yo ki ka salaire la I muso fana ma ka salaire min tala ni min diala yo ko ka salaire la mais don ta me dila o mani au keneme ka furu sa na sababu ye bitubabula parce que furu e subhanallah furu e rebe sala na folo min koso est-ce qu'on na folo de to dena chako ko denka wari ko dalema muso ko denka wari ko dalema l'enfant maintenant il est comme ça
ses parents sont en train de l'utiliser, l'enfant il est innocent, l'enfant il est subhanallah, il est miskin, il se rend à l'école, ses parents, l'enfant même ne sait même pas. Souvent, nous devons ayez le courage, dites aux enfants, tiens, neni bamso ka furu sala ikan na folo le koso. Aw yi jija yo fa don yi. Wallahi demi me mona ani aw kan foye. Ele mane ba furu sa foye koso fo na folo min tume dila ko ka donne la. Den ke to fola a ne fayen tonyo de. Isona kan ne bamso blani ne koso. Ele yere tena sela I kun korota la sini. Na folo ni ba nyini ka nyini ma o ya nyini ne ni enyolu sala ka soro ma soro. Neni e fana mena nyini ameto nyini ne la me sa ka toy ma gbere na to an fana ko fo luke to nyini no beta nyini ne la ka toy kasa ite na folo do ado yoro laba ita do de una ba ko saraka nyuma min kay ni saraka bay ole ka do ka sokono lala me munay bani me ka do mademe tubabu be ma nyini ga tubabu jamana bela wari mi me di de ma kunchama ne bala ni deux mais c'est université ma samina l'université coûte cher on te donne à do deuna double à deunye non c'est la université ma parce que université c'est cher ni quand ko ando mettre la université la kalanali ni quand ko do mettre la université la fani baka donc devoir ou contrôler les. On ne contrôle même pas les devoirs des enfants, c'est même pas nos problèmes, ça nous intéresse même pas. L'enfant il quitte à l'école, il rentre chez lui à la maison. Abaka cartabou bla, abaka livre bla papier quand papa quitte au boulot, il n'a même pas le courage de dire à son enfant est-ce que tu as fait tes exercices? Non, c'est même pas nos problèmes. De fou baba nade. Est-ce que den soro la wula ni ne mawa? Ka den soro ka ban ka an yere bla problème nanando. Ka den soro na folo mi medo den na o kadi anye katna den kan. Anka kan kanka den la mo mafle kadam na ne yere ma beta leni anya yere laje kanka den na mo laje tu na 90% on a tous raté parce que den kan ka kecho mi anto kala. Regardez les non musulmans, ils sont toujours avec les enfants au betano et jeu attraction que rola ça dit koko be den la sawa o le kadi onuye. L'enfant il est bien habillé, l'enfant il est alhamdulillah, l'enfant il est souriant, l'enfant il mange bien, l'enfant il dort bien. Au cas du au lieu parce que donc l'enfant, un enfant qui a reçu une bonne éducation, c'est l'avenir meilleur pour ses parents. Nko, an munu be nkofo, anyan denamo laje. Ni ansi ni me Ameriki, anyan yere contrôler kanka don laje. Ambalakao, anyo do bon na folo nyini na ka wati do di ma éducation na. Le mari temps plein, la femme temps plein, l'enfant, wati do le dito dema, la lilika mi me di ambema, pour que ala yese ambena sababama, dew makobe mina la mo bonda kono, anyan jija kan yere contrôler, anyan jija kan fota ou contrôler, anyan jija dew makobe mademe mina, anyan jija dew makobe samara menula, anyan jija dew kana na nyabo otonyongo fe akana ke dew makuma sului anyan jija ka anjo yoro ka klafana ka slamaya ko fo dewye ko ka farafinya ko fo oye ko ka farafinya sene odusukuna ka yara ka fo ko adamaden beekele me miye yode ka yara ko la ka fo farafina te jahannama tunyalo an deseni me bolokolo yabe an fe toroya ban fe me neni e ka farafina kadi anyi an me presse vacances la to mina Afrique an fana yan jija ka to ando men nata vacances la arabu don ka jamana ka doyi arabu don no ka kobe ni vacances c'est là ono faw no bawle beto ka jamana na o beta o mo muso laje o beta o mo chaw laje o beto grand-père laje o beto ka origine donc ka foko neye nine mbola nine la donc an fawni an baw ama alam taala dali kuma kami me kanga foni baro la kolonte mo de fo madame na nyere kunde ma falo anyan jija ka système ou changer ka méthode ou changer peut-être nous sababula de o mena seka o yere labla o bena seka o yere lafoni mbona o bena seka sawa
mais demina kenime ka mado ayerla gberani me ayerla tuma do ko chaman negini ko chaman lobala o mankeni mama kasoro asiba ka paron ye ka kai ni don be karake domi don te se lalo lako an kana to an don yo yera soro din kon na fili bonda kono ni yi denye agberani me ayerla gbere ala ka manyini nga mun kadiye mun dole bila abaro yeke ateri yeke abaro ke nyoy ayara kala ede ya fay ayara kala ni ne ya bay an meni ande min kadiye ni ala sona mini mademe ala minu may fana ko nyara ka dena abe foni ne mako dena mo ma Allah taala dalika an sellamo ni na Allah taala bulala mun kala amed wawu ke islam minu don boni me bi no o kenime ko mansa wole kitike yoro la ebe ta soro bi dendo no faw olube justice la subhanallah ebe ta soro bi dendo kala sababu ye ko faw wala ma baw bla kasola ebe ta soro bi dendo be olu menana ka bo o faw no bawla olu yara be quartier la o fa kana sey kuma te ko ka denye no te fa be menana ka bla kasola subhanallah ebe ta dendo soro bi ay rapport do ke afana baka subhanallah ni kiyama yɛrɛ tɛ nunu tɛ se ɲɔgɔn ye la tuguni bɛn bɔ da kɔnɔ donc nin bɛɛ bɛ bɔ mun na a caman bɛ bɔ den lamɔ cogo de la kabini den ka dɔgɔ an bɛ Alahu taala dali ka ala yafa an ma lamɔni min bɛ kɛla an bolo n'an tɛ bɛnna sababa ma an bɛ Alahu taala dali ka ala yafa an ma lamɔni ko ɲuman k'o baaraw nɔgɔya an ye ala m'o kɛla den minnu bɛ kɛnɛma k'o ɲuman ladon so kɔnɔ k'o ɲuman lasigi o faw n'o baw ma ala m'o kɛla an bɛ Alahu taala dali ka an fana kɛ lalilikɛla ye ala ma an tangala danga ma an ye farandenw dangala ni ko fitinin kɛla i b'i den danka ka Alahu taala diɲɛ ka an seniya ka bɔ dangali la waati bɛ ala m'o kɛla ni lafin ka mɔnɛ ka dimi i den kɔrɔ joona an bɛ Alahu taala dali ka an cɛ janya ka bɔ la ala m'o kɛla ni ko gbɛlɛn ye an sɔrɔ waati waati ka ta ni sagesse ye ka ta ni mafa ye ka tila k'a traiter ni sagesse ye k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛla ala ma an denw fana kolola an ye ala ma an denw fana dolan ka da fɛ ala ma diina ni faamuyaliko ɲuman dila o ma ala ma an denw dusukun sabatila silamɛya kɛliko ɲuman na ala ma an denw kɛla an ta ye ala kana to ye kɛ sitana ta ye ala kana sitana niyɔrɔ foyi so la an bɛ Alahu taala dali kamanagwan min maa maa kan lamɛnnikɛlaw la k'a daminɛ ne yɛrɛ ma ka bɛn an denw ka koɲa la an bɛ Alahu taala dali mansa min bɛ den kolo k'a di mansaw ma mansa min bɛ den la nɔgɔya mansaw ye ka an denw lakolo an ye ko o nɔgɔya an ye ala m'o kɛla k'an denw sabati Alahu taala bolo ala m'o kɛla n'i bɛ nin kuma sugu fɔ dɔw yɛrɛ bɛ silan furu ɲɛ la ça n'a absolument rien à voir alhamdulillah i bɛ furu kɛ ka duwawu kɛ n'i fana ye fɛ Alahu taala y'i ma dɛmɛ n'i bɛ furu kɛ i ye furumuso woloma muso min kɛtɔ suwasili bolo a caman na n'a kɛla ala ɲɛsiranɲɛbaga ye den minnu natɔ a bɛna den ninnu fana kalan ala ɲɛsiranɲɛ la a b'o n'o kalan maloya la a b'o n'o kalan sabati ni sutura la denmuso bɛ minnu fana bolo an bɛ Alahu taala dali aw n'aw denmusow ye baro kɛ i kana i denmuso i yɛrɛ cɛ janya ka bɔ a la maa caman ɲinɛni b'o de kɔ ni Alahu taala ye denmusow bila i garijɛgɛ la i denmusow k'i barokɛlaw ye denmuso bɛ a ba kumakan lamɛn kosɛbɛ i cause avec tes filles a yɛrɛ ka i denmusow la min ka ɲi min man ɲi denmuso baro a k'i teri ye ko dɔw ɲɛfɔ a ye hali ni e tɛ yen i denmuso bɛ se ka a yɛrɛ bali k'a yɛrɛ sutura nin ko sugu ma i kana cɛ janya don i ni denmuso cɛ i yɛrɛ kana i denmuso ta k'a k'i sinamuso ye i denmuso fɔlɔ bara sunkuruya hali n'o bɛɛ kɛla a gbɛrɛ i yɛrɛ la kana lasila i ɲɛ jogo min b'a la n'a man di ye o bɛɛ n'a ta i den gbɛrɛ i yɛrɛ la kumakanw fɔ a ye to lalili bonda kɔnɔ a lali waati bɛɛ ni ala sɔnna masa Alahu taala yɛlɛmani mansa de ye tuma dɔ ala bɛ se yɛlɛmani ni laburula kan mɛ n'i y'a kunbɛn ni kɛlɛ ye n'i y'i denmuso kunbɛn ni sinaya ye n'i denmuso bonya yɛrɛ k'a la hali n'a ka di ye a caman na denmuso bɛ kɛbali kɛ i bɛ bila maloya la fo ka saya s'i ma maloya tɛ b'i kunna donc an bɛ Alahu taala dali ka ala yafa an bɛɛ ma ala m'o kɛla ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا كربا إلا نفست ولا عسيرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.